खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम गामदी के स्पेशल एपिसोड के साथ सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत हैं। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में जावेद अहमद गामदी साहब ने बताया था कि वो न सिर्फ ये कि दिफाई जिहाद के कायल हैं बल्कि इक़दाम के तौर पे भी अगर शराइत पूरे हों तो वो जिहाद के कायल हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर अवक़ात वो मौजूदा जिहादी और मुज़ाहमती तहरीकों के हवाले से तनक़ीद करते रहते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जावेद साहब, ये जो आजकल आप लोगों ने जिहाद के फ़लसफ़े और उसके लिए शराइत और हुकूमत की और नज़्म इज्तिमाई की शराइत बयान करनी शुरू की हैं, एक सवाल जहन में ये आता है कि आप लोगों ने 9/11 से पहले क्यों बयान नहीं किए? आपने मेरी तहरीरें पढ़ी, मेरी किताबें देखी। मैंने तो जिस वक्त ज़ियाउल हक़ साहब ये सब कुछ कर रहे थे उस वक्त ये सब बातें बयान की थी। बार बार कहा था, जिस वक्त आप अफ़गानिस्तान का जिहाद कर रहे थे और रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तो मेरी तनहा आवाज़ थी। मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि आप दीन के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप नज़्म इज्तिमाई के बग़ैर मुख्तलिफ़ जथे बनाकर ये काम कर रहे हैं, इसके बदतरीन नताइज निकलेंगे, ये लोग एक दूसरे का गला काटेंगे। मेरी तारीख़ तो बिल्कुल एक रोशन तारीख़ है, उसकी एक एक चीज़ खुली किताब की तरह सामने है। जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उन पर तारीख़ें छपी हुई मौजूद हैं, आप उनको देखिए। मैं ये सब बातें उस वक्त कह रहा था। यानी उस वक़्त भी आपका मौक़िफ़ यही था कि सोवियत यूनियन को आने दो, कि अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान को भी ताराज करे और गर्म पानी तक पहुँच जाए। देखिए, फिर वही बात, मैं बड़े अदब के साथ ये जसारत करूँगा कहने की कि आप उसके दूसरे पहलू को बयान करते हैं जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं होता। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो ये है कि आपको फ़ैसला करना है जिहाद करने का, तो हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसला करती, दो तरीके थे। पाकिस्तान की मुनज़्ज़म फ़ौज फ़ैसला करती कि उसे मज़ाहमत करनी है, मैं उसके एक सिपाही की हैसियत से मुझे बुलाया जाता, लड़ने के लिए तैयार हो जाता। नहीं तो उस वक्त वो फ़ैसला भी जनरल ज़ियाउल हक़ ने किया था, पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने वो फ़ैसला अपनी हुकूमत के तहत किया, अपनी फ़ौज के तहत किया, बरमला किया। माफ़ कीजिएगा, उसके अब्वाब ना खुलवाइए। हम मुसलसल झूठ बोलते रहे, हमने दुनिया को धोखा देने की कोशिश की, हम इनकार करते रहे कि हम इसमें कुछ हिस्सा ले रहे हैं। आप उस वक्त के अखबारात पढ़िए और उस वक्त की चीज़ें देखिए। खुदा की तायद कभी इस तरह के अहमकाना फ़ैसलों को हासिल नहीं होती, उसके बदतरीन नताइज भुगतने पड़े। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप बराह रास्त लड़ने की पोजीशन में नहीं थे तो फिर दूसरा तरीका था। आप अफ़गानिस्तान की, मुझे इजाज़त दीजिए मैं अपनी बात मुकम्मल, आप अफ़गानिस्तान की एक अबूरी हुकूमत कायम करते, एक नज़म कायम करते, उसके तहत ये इक़दाम करते। इक़दाम किस तरह करते, उसमें अमेरिका की मदद हासिल करते या ना करते, असल में तो आपने अमेरिका की जंग लड़ी उस मौके के ऊपर। माफ़ कीजिएगा, उसी के नताइज जो हम भुगत रहे हैं। ये वही पॉलिसी है जो आपने उस वक्त इख्तियार की। हर मौका जंग करने का मौका नहीं होता, और अगर की जाए तो उसके कुछ आदाब व हुदूद होते हैं, उन्हें लिहाज करना चाहिए। मुख्तलिफ जथे बना के मजहबी बुनियादों पर उनको मुनज़्ज़म होने का मौका दे के जब आपने उस वक्त जिहाद किया तो फिर उन्होंने आपस में जो कुछ किया, फिर जो जंगो जदाल बरपा हुआ, जिस तरह बैतुल्लाह में जाके कस्में खाने के बाद तोड़ी गई, जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, काबिल का तख्त हासिल करने की जैसे जद्दोजहद हुई, आप भूल गए ये सारी बात। लेकिन जावेद साहब, नतीजे के लिहाज से बात तो आपकी गलत साबित हुई। अल्लाह की तायीद को तो मुजाहिदीन को हासिल हुई, उन्होंने सोवियत यूनियन जैसी क़ुव्वत को पारा पारा कर दिया। अल्लाह की तायीद तो अमेरिका को हासिल हुई, जिसने मुजाहिदीन आपके यहाँ से लिए, असलहा अपना दिया, एक आलमी ताकत का खात्मा किया और दुनिया में वाहिद सुपर पावर बन गया। आपको क्या हासिल हुआ? अफ़गानिस्तान खंडर बन गया। आप ये देखिए, पूरी कौम तबाह हो गई। आपके अपने मुल्क में क्लाशनकोफ कल्चर आया। आपको अफ़गानिस्तान की पूरी कौम के मुस्तकबिल के बारे में मायूसी और तारीकी के सिवा कोई चीज़ नहीं मिली। ये कुछ हासिल किया, लेकिन ये उसके नतीजे में आलम इस्लाम में ये एक बेदारी की जो लहर आ गई, कश्मीर में तहरीक उठी, फ़लस्तीन की तहरीक आगे आई, और ख़ुद सोवियत यूनियन वक्त का जो सबसे बड़ा इस्तेमार था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। ये आपको मामूली अचीवमेंट उस वक्त दो इस्तेमार मौजूद थे, कम से कम एक दूसरे को आंखें दिखाते थे। मुसलमानों में से कुछ सल्तनतें एक के साथ हो जाती थी, कुछ दूसरे के साथ हो जाती थी, एक ताकत रह गई।
تاکہ وہ ایک بڑا استعمار بنے، ایک بڑی طاقت بنے، ایک افریت بنے اور آپ پر مسلط ہو جائے، کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہ ہو۔ وہ دن بھی یاد کیجئے جب سوویت یونین کی ایک طاقت موجود تھی۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بڑی بصیرت کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ جذبات کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا نا، عَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ لوگ فیصلہ کریں بیٹھ کر جو معاملے کو سمجھ سکتے ہیں۔ امریکہ کے خلاف آپ کو جنگ کرنی ہے، روس کے خلاف آپ کو جنگ کرنی ہے، یہ کیسے کرنی ہے؟ لیکن جاوید صاحب شاید اگر اس وقت وہ مجاہدین وہ مزاحمت نہ کرتے تو اس وقت خدا نخواستہ شاید یہاں پہ یہ گفتگو نہ ہو رہی ہوتی، اور سلیم کا نام شاید سلیموف ہوتا اور جاوید غامدی کا نام جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ووف کا لاحقہ لگا ہوتا۔ دیکھیے فوراً آپ نے نتیجہ نکالا مزاحمت نہ کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں مزاحمت کیسے کی جاتی؟ میرے اور آپ کے مابین اختلاف یہ نہیں ہے کہ مزاحمت کی جائے یا نہ کی جائے، اختلاف یہ ہے کیسے کی جائے۔ مزاحمت کی لائے عمل کیا ہو، اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ اس کی حکمت عملی کیا یہ ہونی چاہیے کہ مذہبی بنیاد پر لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ اپنی قوت منظم کریں، ان کو روپیہ دیا جائے، ان کو اسلحہ دیا جائے، امریکہ کا اعلیٰ کار بن کر ایک کام کیا جائے، استعمار ایک بڑے استعمار کے مقاصد پورے ہو جائیں، یہ اس کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی؟ میں وہ گزارش کر رہا ہوں، اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے، پاکستان کی افواج اس اقدام کے لیے تیار ہوتی، پوری قوم کو آپ بلاتے، نفیر عام کر دیتے۔ میں کہتا ہوں میں اس کا حصہ بن کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اچھا یہ ممکن نہیں تھا، آپ ایک عبوری حکومت بناتے افغانستان کی، ایک قیادت کے تحت معاملہ کرتے، اس کو کہتے کہ وہ دنیا کی عالمی طاقتوں کے ساتھ معاملہ کرے۔ چلو اس وقت مجاہدین یا ہماری حکومت امریکہ کی اعلیٰ کار بن گئی، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ جیسے لوگ امریکہ کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے تو حق بیان کرنا ہے، اس کی تائید کون کرتا ہے، اس کا کون ساتھ دیتا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ یہ مجھے صحیح بات بیان نا کرنا کہ ہے۔ ہم نے تو جہاد کرنا ہے، اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے، اس کا فائدہ امریکہ کو ہوتا ہے یا کسی اور کو ہوتا ہے، اس وقت ان کی بھی یہی دلیل یہ بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، انہیں جہاد کرنا تھا تو اس کا فیصلہ کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرتے جو دین نے انہیں بتایا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دین کے طریقے کو سامنے رکھیے۔ دین یہ کہتا ہے کہ آپ ایک منظم حکومت کے تحت جہاد کریں۔ اگر آپ نے جہاد کا فیصلہ کرنا، آپ کو حق حاصل ہے، آپ فیصلہ کریں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، آپ فیصلہ کریں، لیکن اس کا فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ میں جو کچھ آج بیان کر رہا ہوں، میں دین کے تقاضے بیان کر رہا ہوں، اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھی اگر دین کے تقاضے پورے کرتے اور اس سے امریکہ کو فائدہ پہنچتا یا کسی کو پہنچتا تو خدا ان کی تائید کرتا، کوئی فرق نہ پڑتا۔ لیکن جس وقت آپ ایک غلط اقدام کرتے ہیں اور اس غلط اقدام میں بے بصیرتی کے ساتھ فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں تو قومیں صدیوں تک اس کے نتائج بھگتتی ہیں۔ افغانستان میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتائج ہماری فوج بھگت رہی ہے، ہماری قوم بھگت رہی ہے، پاکستان کا پورا ملک بھگت رہا ہے، عالم اسلام بھگت رہا ہے۔ آپ نے ایک بہترین قوم کو، دنیا کی بہترین قوم کو کھنڈر بنا دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے دنیا میں اٹھنے کے مواقع ختم کر دیے۔